sedikit perdebatan sedikit tentang toriko beliau ada bu artinya kok yang kondusif itu dia boleh gambar Korea kasih Abdul Qadir Jalani Ki Amba beliau. Kalau abahnya saya lancar ke atas laki kasih Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Mbak ini kok Mbak ini umina Abi Arya Kasyamul Qadir. Warna umina sebenarnya ini dari rasanya Kabul Qasim Al-Junaid rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bersatu. Amin ya Allah. Amin. Nastafid min muhadaratihi al-kalimat at-tayyibat al-mubarakat likai takuna al-manfa'ah lil muslimin. Amin. Mudah-mudahan dengan kata beliau dengan berkat bersihnya hati kalian semua, hati para panjenengan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. اللهم اجعل قلوبنا تسير الى حضرتك بلا شقاء ولا تعب يا رب العالمين. اللهم اسلك بارواحنا اليك يا ارحم الراحمين. خذ بنواصينا اليك ودلنا بك عليك ولا تقطعنا عنك بقواطع القلوب ولا تحرمنا بقضاء القلوب. واغفر وارحم وتجاوز عنا تعلم انك انت الارض الاكبر. أيها السادة الحضور، أيها الأساتذة، أيها المشايخ، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقني وإياكم لكمال طاعته. السيد الشيخ عبد الواسع حفظه الله لسانه لسان محب، يعني صدقوه فقط في الحب، أما في باقي الأشياء أحيانا يلبسنا ثوبا أكبر بكثير مما نحن عليه. نسأل الله العفو والعافية. Beliau adalah Bu Ariwasi mengatakan di Guru Roja ketika yang baru saja. Area orang yang mau bertaruh di lebih. Jadi dalam orang yang jatuh cinta yang aja. Kadang di lebih, kadang beri angkui angkok, saya tak sedih angkok. Jadi raja gendu, angkui saya nggak ibu kok ngerti dan kok ngerti raja bunyinya beri kok ngerti. Itu raja gendu kan biro punya lebih angkok. Jadi kok tak angkok kan saya pasti kering banget aja kecuali mau masalah cinta kok berarti sekali aja. هذا الوقت لا يستطيع الإنسان أن يدركه. لاحظ يا سيدي، أمسك الوقت، أمسكه لو دقيقة واحدة، أمسك الوقت، لا تتحرك يا وقت. ممكن الساعة تتعطل، انتهت البطارية، انتهت الصلاحية، غريبات تتعطل، أما الوقت لا يتعطل، مستمر أيها الأحبة. طيب، ما هو دوري أنا بالنسبة لهذا الوقت؟ الوقت أنت. إذا انتهى الوقت يعني مات الإنسان، خلاص انتهى كل شيء. إذا أنت الوقت أيها الإنسان، أيها العبد. لذلك ساداتنا الصوفية كبار أهل الله ماذا قالوا رضي الله عنهم؟ قالوا الصوفي ابن زمانه ابن وقته. هذه الساعة أنا ابن الآن. سئل أحد العارفين كم عمرك؟ قال الآن. الآن عمري. واحد آخر كم عمرك؟ قال 5 سنوات. يا شيخ أنت عمرك 70-80 سنة. قال تبت من 5 سنوات. الله. أوقات أيها الأحبة يفكر بالوقت فقط. Jadi kata beliau bahwa di antara tadi kan beliau berkata bahwa waktu itu rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kenyataannya kita tidak bisa menemukan waktu itu sendiri, walaupun waktu itu kita sudah dapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini bisa menemukan waktu, coba pegang waktu. Kita mampu tidak pegang waktu? Tidak mampu. Pastaku ada tanggung jawab. Siapa yang menjamin bahwa itu waktu Anda? Jadi bagaimana untuk menghubungkan waktu itu sendiri dengan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Jadikan diri kita ini sebagai waktu. Waktu taat kepada Allah, waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anta al-waqt wal waqtu anta.
Jadi kamu itu sendiri adalah waktu untuk diri Anda sendiri. Bertaat kepada Allah, beribadah kepada Allah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang sufi, para ulama sufi mengatakan as-sufi ibnu waqtihi, yang di antara definisi atau ta'rif sufi, orang tasawuf ini kan apa? As-sufi ibnu waqtihi. Orang sufi nih, kemana kita nih kan, lakar mengaku sebagai sufi ibnu waqtihi, orang yang mampu menggunakan waktunya di saat itu, setelah itu dan seterusnya. Bukan sufi, bukan sufi. Terus apalah komentar dia? Ketika istaf'al yani taf'al ala mukhalafatillah lasta sufiyan. Kamu itu bukan sufi. Sufi itu ibnu waqtihi. Di setiap waktunya dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian ulama dulu yang ditanya, kata beliau, "Kam umruk?" 5 sinin. Padahal wa umruhu fawq 60 fawq 70. Ketika ditanya, Anda ini sudah tua, kenapa Anda mengatakan umur Anda itu masih 5 tahun? Karena yang betul-betul aku bertaubat kepada Allah baru 5 tahun. Kini kamu merasa pian. Ketika yang bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, kini kamu merasa pian. Ketika Anda tidak bisa menggunakan waktu Anda itu sama sekali, berarti Anda itu lebih baik tidak ada sama sekali. As-sufi ibnu waqtihi. Ketika ditanya sufi lain oleh sebagian orang, yani kamu umur al-an, al-yawm. Artinya baru sekarang saya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si Bari sama bilang, seakan-akan dia itu muqassir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah, supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah. Ojo murid iku soladab, supaya dadi ulul albab. Ojo murid iku sul adab, supaya dadi ulul albab. Sallallahu Nabi Muhammad salli alaihi. Sifate murid ingkang bagus iku dimoni ngamal terus kang dihen iku husnuzane marang guru tingkah lakune Kiai hamba Kiai bagi siapa ya Allah Kiai mundur oleh takut ya Allah ya Allah radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum rahmatul mu'minin tidak boleh berikan saja baca saja apa yang kita baca
barakatihim wa ulumihim wa karamatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Wa ila rajul ya'malu wa ma'adana wa qulina wa qulina wa jami'a muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Kiai Jabhawi Ismail bin Sabuddin. Allahumma fil dhunubana wa dhunuba wa fadana wa fadaya wa sirra wa alaniya min al-khayri min al-khayri wal kabairi hamdan wa fadwa Allahumma ufjurum Allahumma ufjurna wa ufjurhum fi jumrati shalihin wa bi'azimati wa bisirri al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Rabbi ilahi Halaman 121. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa husnal khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim.
اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسندكم المتصل إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين آمين. الحديث 29 سكون القلب إلى الله, tenangnya hati kepada Allah. أخبرنا شيخنا القاضي الثقة المقري الجليل الشيخ أبو الفضل علي الواسطي رحمه الله رحمة واسعة قال أخبرني أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرني عبد الله أحمد السرخسي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن الفربري قال حدثني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبيد الملك عن عبد الملك عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال تعوذوا بكلمات, jangan raksa, jangan perlindungan sampai kami berkalimat, kalau banyak kalimat. Karena Nabi yang ada siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yata'awwadu, yaitu berlindung, jangan perlindungan, jadi yata'awwadu bihinna dengan kalimat Allahumma inni a'udzu bika minal jubn وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. Ya Allah, sampun abdina kami tonyon raksa abdina dari keajunan minal jubni, dari bukan hanya sekedar gendeng tapi tak bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Al-jubn yani al-hal atau al-fi'l alladhi la naf'a fihi, yani fawq al-jahl. يختلف الجبن عن ما تقول عندنا جبن وعندنا خوف. ما الفرق بين الجبن والخوف؟ الخوف قد يكون من محظور وقد يكون من غير محظور، من موجود وغير موجود. أنت تشعر بخوف من الله تبارك وتعالى صح؟ نعم. أما الجبن في ملاقاة عدو أمامك. نعم. Jubn kaitan dengan beliau maknanya takut menghadapi musuh Islam, yang dimaksud musuh agama. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai takut menghadapi musuh. Ada takut itu takut yang tidak beralasan secara agama, itu yang jubn kata beliau. Sekarang ada dalam sebuah peperangan kaitu pas abad tako kaitu naudzubillah inyamai jubn. Jadi ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari takut yang tidak bermanfaat sama sekali. Pengecut. Wa a'udzu bika minal bukhl. Aku berlindung padamu minal bukhl, dari al-bukhl. Al-bukhl jadi dari sifat kikir. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umr, dan aku berlindung padamu ya Allah dari an uradda, dikembalikan aku ila ardhil umr, ke umur yang hina, artinya tidak bisa berbuat hal-hal yang bermanfaat. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa 'adzabil qabr, dan berlindung aku padamu min fitnatid dunya, dari fitnah dunia dan adzabil qabr. نقرأ شوية شرح. قال رحمه الله تعالى
Ista'adha sallallahu alaihi wasallam min al-qawati'i 'anillahi ta'ala. Berlindung atau menyoal perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qawati, dari hal-hal yang memutuskan sebisa maka 'anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Fa innal jubna muq'idun an qawlil haqq. Maka sesungguhnya al-jubn muq'idun, yaitu yang membuat lemah, mud'if ya, an qawlil haqq, dari berbicara hak. Nah, ini lebih luas lagi. Wal bukhl mukhdirun an talabil haqq. Adapun bukhl yaitu yang membuat lalai dari mencari kebenaran. Jadi bukan hanya al-bukhl fil mal, walakin akthar min dzalik. الكلمة واسعة. Al-kalimah wasi'. Wa ardhul umur sarifun an badlil himma fil haqq. Adapun ardhul umur sarifun yaitu yang sarif, yang memalingkan an badlil himma, daripada mengerjakan himmah atau berbuat himmah fil haqq, di dalam kebenaran. Wa fitnatud dunya qati'atun 'anil haqq. Adapun fitnatud dunya qati'atun, yaitu yang memutus 'anil haqq, dari Allah atau dari yang maha benar. Wa 'adzabul qabri natijatu ulaik. Adapun adzabul qabr natijatu ulaik, yaitu kesimpulan daripada itu semua. Wal iyad billahi ta'ala. Adapun memohon perlindungan yaitu hanya kepada Allah Ta'ala. Wa fi madmuni hadhihi al-isti'adzah asy-syarifah al-muhammadiyah irsyadun bi ila'i himma 'anil jubn wal bukhl wa haddun 'ala at-tajarrud ila Allah Ta'ala wa hadha ru'yatul 'arifin. Dan yaitu di dalam madmun hadhihi isti'adzah, kandungan ini permohonan perlindungan, dan yaitu di dalam kandungan permohonan perlindungan ini asy-syarifatil Muhammadiyah, yang sangat mulia, yang bangsa Muhammadi. Kenapa dinamakan bangsa Muhammadi? Karena ini memang doa warid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irsyadun bi'ila'il himmah. Adapun menunjukkan bi'ila'il himmah akan ulunya atau tingginya himmah, 'anil jubni, daripada sifat jubn. Bi'ila'il himmah artinya menjauhkan diri kita dari al-jubn, wal bukhl, dan al-bukhl, wa haddun, dan motivasi, ala tajarrud ila Allah, atas at-tajarrud, melepas diri, ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, at-tajarrud ila Allah amma siwa Allah. Wa hadha buyatul arifin. Adapun ini yaitu buyatul arifin, makna asalnya buya itu yani hadiah. Ini buyahan ada mungkin ada bermakna sya'nil arifin. Ghayatul arifin. Jadi tempat totok atau memang tujuan daripada orang-orang al-arifin billah subhanahu wa ta'ala, at-tajarrud amma siwallah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikan taufik kepada kami kepada perkara tuhibbu, yang kau cintai, wa tarda, yang kau ridai. Ya muslihus salihin, oh dan yang memperbaiki orang-orang yang saleh. Ya waliyal muttaqin, ya dalilal mutahayyirin, ya anisal arifin, ya arhamar rahimin. Kita sekarang natrub min fadilat syekhina untuk yashrah yani kalimat يعني لسيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقد السر العظيم, supaya kita bisa nastafid dari al-waridat yang datang ke beliau tentang hadis baginda Nabi SAW ini, dan juga pada mana kalam azim min Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir. Jadi para mana dan pula ingin mengenalkan kembali beliau para rajulan sederajat. Beliau kan itu ternyata abada selama 5 tahun abada ke abdinya
3 hari yang lalu ketika kami ada semacam sedikit perdebatan sedikit tentang toriko beliau ada artinya kok yang kodo sih beliau mau digambar Korea kasih Abdul Qadir Jalani Ki Amba beliau. Kalau abahnya saya lancar ke atas laki kasih Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Mbak ini kok Mbak ini umina Abi area kesyamil pada jalan. Warna umina sebenarnya ini dari rasanya. Kabul Qasim al-Junaid rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bersatu. Amin ya Allah. Amin. Nastafid min muhadaratihi al-kalimat at-tayyibat al-mubarakat لكي يعني تكون المنفعة للمسلمين. Amin. Mudah-mudahan dengan kata beliau dengan berkat bersihnya hati kalian semua, hati para panjenengan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قلوبنا تسير الى حضرتك بلا شقاء ولا تعب يا رب العالمين. اللهم اسلك بارواحنا اليك يا ارحم الراحمين. خذ بنواصينا اليك وجلنا بك عليك ولا تقطعنا عنك بقواطع القلوب ولا تحجبنا بقبائح القلوب. واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الارض الاكبر. ايها الساده الحضور، ايها الاساتذه، ايها المشايخ، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ووفقني واياكم لكمال طاعته. السيد الشيخ عبد الواسع حفظه الله لسانه لسان محب، يعني صدقوه فقط في الحب، اما في باقي الاشياء احيانا يلبسنا ثوبا اكبر بكثير مما نحن عليه. نسال الله العفو والعافيه. Beliau ada Ariwasi mengatakan di guru cetak kening banget aja. Area orang yang mau bertaruh di lebih. Jadi dalam orang yang jatuh cinta yang aja. Kadang di lebih, kadang abri angkui angko, saya tak sedih ke engko. Jadi raja gelu, angkui saya nggak ibu kok ngerti kok ngerti raja putihnya putih kok ngerti. Itu raja gelu karena di rumahnya lebih angko. Jadi kok tak angko kan siapa kening banget aja kecuali masalah cinta, kok percaya gitu. العبد أيها السادة له 5 حقائق. العبد أيها الأحباب الكرام له 5 حقائق. حقيقته الوقت، وحقيقته الروح، هذا اثنين مرتبط مع بعض. والروح لها 3 أوجه أيها الأحبة سأتكلم عنها. وحقيقته الفكر، ماذا يفكر، وحقيقته الشعور، وهذا الشعور في القلب، وحقيقته الواقع. هذه 5 أشياء أيها السادة لا ينفك عنها عبد من عباد الرحمن. الغافلون والعياذ بالله، الفساق، الجهال، المبتعدون، الضالون لا يشعر بهذه الحقائق ال5. السبب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما قال على أعينهم ربنا تبارك وتعالى، قال على قلوبهم، لأن العين أيها الأحبة قد تبصر وقد لا تبصر. صح؟ في عين عمياء والعياذ بالله. أما القلب أيها الأحبة موجود ولكنه أعمى والعياذ بالله. هذا أخطر وأشد من عمى الباصرة. Beliau menyampaikan bahwa hakikatul amr 5 asya.
diri kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ada 5 perkara hakikatnya. Yang pertama, hakikat itu al-waqt. Nomor 2, hakikat itu ar-ruh. Nomor 4, kali itu hati al-qalb. Nah, nomor 3 al-qalb. Bentar. هذه الثلاثة Nah, الروح والقلب والسر واحد. شيء واحد. nah, oh, هلا هذا واحد هذا اثنين كله هذا اثنين. nah. نعم. بعدين Nomor 1 al-waqt. Nomor 2 al-qalb. Sekali al-qalb ini kan bisa baca roh, bisa baca sir. Ada 3 martabat. Nomor 2 nomor 3 ada terasa ya. أيوة. Nomor 3 al-fikr. Nomor 4 ar-rabi' الشعور. asy-syu'ur, perasaan. Nomor 5 al-hasil. Menurut beliau, manusia kan itu tanpa hati kan itu masalah. Karena penilaian utama dari Allah Subhanahu wa taala kan itu qulubul ibad. Sehingga mana bi ate kata bisa bunse melarangkan koi naik derajat di dunia Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kan itu ada di dalam Al-Qur'an kalla bal rana terus ala qulubihim wa laysa ala ghairiha amrihim as-sabila. Kan itu saya nilai sama Gusti Allah melaan ate ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menerima mata itu melak saja, tapi banyak yang tidak bisa melihat. Tapi banyak mata tak bisa melihat, tapi hati yang melak itu tengki dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hati kita sudah buta, maka sama sekali tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. الوقت أيها الأحباب سر من أسرار الله تبارك وتعالى لا يدرك حقيقته إلا الله. طبعا ربنا عز وجل ليس عنده وقت، ليس عنده زمان، ليس عنده مكان، ليس خارج هذا العالم وليس بداخل العالم كما تعلمنا في عقيدتنا. الله عز وجل إله حق فرد صمد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الإله. Waktu ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tak ada saya ngawani waktu hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri ini, saya pun bahasa Indonesia berpacu dengan waktu. Kita tidak tahu hakikat waktu itu yang mana. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu itu sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu sama sekali kepada waktu itu. Karena waktu adalah khalqun min khalqillah Subhanahu wa taala. Kemudian mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kan tetap akan dia akidah yang telah diajarkan kepada kita oleh pendahulu kita, yakni laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyamai atau bermatenin dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena selain dicipta sama Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Dia yang mencipta. من أسرار هذا الوقت لا يستطيع الإنسان أن يدركه. لاحظ يا سيدي، أمسك الوقت، أمسكه لو دقيقة واحدة، أمسك الوقت، لا تتحرك يا وقت. ممكن الساعة تتعطل، انتهت البطارية، انتهت الصلاحية، غريبات تتعطل، أما الوقت لا يتعطل، مستمر أيها الأحبة. طيب، ما هو دوري أنا بالنسبة لهذا الوقت؟ الوقت أنت. إذا انتهى الوقت يعني مات الإنسان، خلاص انتهى كل شيء. إذا أنت الوقت أيها الإنسان، أيها العبد. لذلك ساداتنا الصوفية كبار أهل الله ماذا قالوا رضي الله عنهم؟ قالوا الصوفي ابن زمانه ابن وقته. هذه الساعة أنا ابن الآن. سئل أحد العارفين كم عمرك؟ قال الآن. الآن عمري. واحد آخر كم عمرك؟ قال 5 سنوات. يا شيخ أنت عمرك 70-80 سنة. قال تبت من 5 سنوات. Allah. أوقات أيها الأحبة يفكر بالوقت فقط.
Jadi kata beliau bahwa di antara tadi kan beliau berkata bahwa waktu itu rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kenyataannya kita tidak bisa menemukan waktu itu sendiri, walaupun waktu itu kita sudah dapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini bisa menemukan waktu, coba pegang waktu. Kita mampu tidak pegang waktu? Tidak mampu. Pastaku ada tanggung jawab. Siapa yang menjamin bahwa itu waktu Anda? Jadi bagaimana untuk menghubungkan waktu itu sendiri dengan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Jadikan diri kita ini sebagai waktu. Waktu taat kepada Allah, waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anta wal waktu anta. Jadi kamu itu sendiri adalah waktu untuk diri Anda sendiri. Bertaat kepada Allah, beribadah kepada Allah, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang sufi, para ulama sufi mengatakan as-sufi ibnu waqtihi, yang di antara definisi atau ta'rif sufi, orang tasawuf ini kan kenapa? As-sufi ibnu waqtihi. Orang sufi nih, kemana kita nih kan, lakar mengaku sebagai sufi, ibnu waqtihi, orang yang mampu menggunakan waktunya di saat itu, setelah itu dan seterusnya. Bukan sufi, bukan sufi. Terus apalah komentar dia? Ketika istaf'al yani taf'al ala mukhalafatillah lasta sufiyan. Kamu bukan sufi. Sufi itu ibnu waqtihi. Di setiap waktunya dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian ulama dulu yang ditanya, kata beliau, "Kam umruk 5 sinin." Padahal wa umruhu fawq 60 fawq 70. Ketika ditanya, "Anda ini sudah tua, kenapa Anda mengatakan umur Anda itu masih 5 tahun?" Karena yang betul-betul aku bertaubat kepada Allah baru 5 tahun. Kini kamu merasa biar. Ketika kalian bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, kini kamu merasa biar. Ketika Anda tidak bisa menggunakan waktu Anda itu sama sekali, berarti Anda itu lebih baik tidak ada sama sekali. As-sufi ibnu waqtihi. Ketika ditanya sufi lain oleh sebagian orang, yani kamu umrah al-yawm. Artinya baru sekarang saya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si bari sama dulu seakan-akan dia itu muqassir kepada Allah Subhanahu wa taala. واحد آخر من أهل الله قيل له كم عمرك؟ قال لشيخه منذ تعرفت عليك يا شيخ هذا عمري مش منذ تعرفت عليك. Sebagian ditanya lagi, ya jadi seorang guru bertanya kepada muridnya, "Cong, berapa umur Cong? Kenal keajunan kali itu umur berapa?" سيدنا ابن المبارك رضي الله عنه يقول: يا ابن آدم إنما أنت عدد كلما مضى يومك مضى بعضك. Sayyidina Ibnu Mubarak min as-salaf as-salih rahimahullah taala, Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah taala wa radhiyan. Kadita mana ayat kalam ini. يا ابن آدم إنما أنت عدد. Wahai manusia, Anda ini adalah bilangan. Bilangan. Jadi umurnya berapa kamu itu? 10. Jadi Anda ini waktu itu sendiri, bilangan itu sendiri. Setiap umur Anda bertambah, maka jatah daripada bilangan itu berkurang. إذا انقضى يومك انقضى بعضك. Ketika setiap hari kita lalui, 2 hari kita lalui, saat-saat kita lalui, berarti sebagian kita tanpa kita sadari atau kita sadar sudah diambil jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. أدبرت عن الدنيا واقتربت من الآخرة. Apakah Anda ini bisa menjauh dari Allah, mendekat kepada Allah, atau Anda semakin jauh daripada akhirat? سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: صحبت الصوفية 20 سنة استفدت منهم في شيئين. ما هما؟ قال: الأول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه. الثاني قال: نفسك الأمارة بالسوء إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر.
imam besar kita di dalam fikih, Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ketika Imam Syafi'i TV, sahibku sufiyan. Jadi aku berteman dengan orang sufi, artinya orang-orang wali, orang-orang yang sibuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku mendapatkan dua faidah daripada pertemananku dengan orang sufi. Yang pertama tentang waktu, bahwa bagi mereka, bagi orang sufi itu al-waktu kasayf, illam taqta'hu qata'ak. Jadi waktu itu seperti pedang, ketika kita tidak bisa memutuskan waktu itu dengan amal soleh, maka waktu itu akan menyembelih kita dengan hal yang tidak baik. Yang kedua, an-nafsul ammarah. Kita ini punya nafsu. Ketika kita tidak bisa menggiring nafsu kita ke jalan yang benar, maka dia yang akan menyeret kita ke lembah yang tidak baik. وألف مولانا العلامة الدكتور عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله كتابا كبيرا سماه قيمة الوقت عند العلماء. لا، قيمة الوقت الزمان عند العلماء. الزمان واحد. أيوة نعم. نعم. Ada syekh hukum, syekh شيخ الشيوخ. gurunya, guru beliau Syekh Fadilatul Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala sampai menulis satu kitab namanya Qimatul Zaman 'inda Ulama, mengajarkan kepada kita bahwa betapa harganya waktu itu untuk kehidupan kita. ما هو الوقت أيها السادة؟ هو أنت. من أنت؟ أنت العالم بأسره، أنت الكون. كيف تدعي أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ Jadi ketika ditanya waktu itu apa, kamu ini waktu. Kamu itu sendiri adalah waktu. Kamu merasa bahwa kamu ini adalah bagian dari sesuatu yang sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi apabila Anda bisa memanfaatkan waktu itu sendiri, maka di dalam diri Anda ada sesuatu yang sangat besar. خلق الله تبارك وتعالى هذا الكون كله من أجلك أيها الإنسان. Wallahi, semua ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. Semuanya ditaskhir, ditundukkan oleh Allah untuk kita, لك أيها الإنسان لك. kepada kita semua. لاحظوا أيها السادة، المخلوق الوحيد المكرم على الله تبارك وتعالى بني آدم. Coba kalau kita pikir bahwa yang dimuliakan dengan secara oleh Allah, terang-terangan oleh Allah SWT, yang dimuliakan adalah Bani Adam dalam firman itu. أكبر دليل أيها الأحبة، أكبر دليل الكون كله إلى فناء والإنسان إلى بقاء. Coba selain keterangan Allah dalam Al-Quran, kita permintaannya itu dapat karomna Bani Adam. Nah, aku muliakan manusia itu. Dalil lagi secara akli, secara dalil akli, coba dipikir. Yang lain itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain untuk kepentingan Bani Adam di dunia, tempon dapat waktuna, tak ada kepiun Gusti Allah. Kalimat keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan yang lain itu akan menerima tentang baqa, yani khalidin, mukhalladin, mana? Betak yang manusia ini. Jadi manusia ini luar biasa. Tidak bisa kita menyanyiakan diri kita sendiri. Kita harus betul-betul di dalam berkhidmat kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu kita. انظر هذا الكون العظيم الكبير الذي لا يستطيع العقل البشري أن يحصيه. أشجار، أقمار، نباتات، أحجار، مياه، طعام، شراب، كله سيفنى وسيبقى ابن آدم. Semuanya akan hancur pada masanya, pada waktunya. Siapa yang diberikan keistimewaan baqa oleh Allah Subhanahu wa taala, baqa secara makhluk ya, hanyalah Bani Adam. Yang lain akan hancur pada masanya. Keben, kajuan, seindah-indah bagaimanapun,
alos, bukan ancur pada masanya. إذا الوقت أنت أيها الإنسان اقطعه بما أمرك الله تبارك وتعالى به. Maka waktu itu adalah kita. Kita harus berusaha, terus belajar, berusaha untuk bisa meretas atau melalui waktu itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. مولانا ابن عطاء الله السكندري أدرك المعنى رضي الله عنه تماما فقال: ما من نفس تبديه إلا وله فيك شأن يمضيه. Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah yudrik dengan nyampok pikiran tentang waktu itu sendiri sehingga terkurai untayan kata yang sangat indah yang ditulis oleh beliau di dalam hikamnya itu, apa yang nafsun ما من نفس هذا نفس تبديه يعني تظهره يأخذه يعيده إلا وله فيك شأن يمضيه. Tidak ada satu nafas pun yang keluar masuk ke dalam diri kita kecuali di sana akan mengandung nilai tersendiri yang mana nilai itu disesuaikan dengan apa yang terlintas, apa yang kita lakukan setiap kita menghirup dan mengeluarkan nafas kita itu sendiri. قلبك تبارك وتعالى في أطوار وجعلك في أسرار، وإذا فهمت عن الله تبارك وتعالى سيفتح عليك الأنوار، ولكن أغلق هذا، أغلقه لا نحتاجه، وافتح هذا. Maka kata beliau, kita ini kan diputar oleh Allah SWT, ilik-balik, mulai kana remaja, sepo nikah, sampai bahkan Gusti Allah SWT buka alam-alam nur kebahagiaan, dibuka oleh Gusti Allah, ya nur, dibuka, tapi beniki nikah terjunah, berguna beliau tetap jaga hati kebahagiaan, jaga hati kaitoh terjunah, tak ada kecuali bersih hati supaya hati kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا فيه الشهوات، هذا فيه الغفلات، هذا فيه المغريات. كل مكان أيها الأحبة فيه فتن، كل مكان تذهب إلى السوق تشتري طعام لأولادك مليء فتن، تأتي تروح دائما فتن. هذا أغلقه، ليس أغلقه يعني افعل هكذا وتأتي السيارة يموت، لا، ما ليس هذا المعنى. المفتاح هذا، خلي علاقة القلب مع الله تبارك وتعالى. كل هذا الوجود أيها الأحبة كله فناء. Buka hati kita, mata hati kita ini buka. Menepi nikah seharusnya dipejamkan, dalam arti jangan biarkan jelalatan. Karena kita tak lepas fitnah semakin terpasar, terkan embor, terkan kejadian dosa nyerikit, kayak banyak. Jadi ini harus kita jaga dan buka hati kita ini, karena hati yang berabad kain toh tetap si paling nilai sebenarnya Allah jadi menjadi nilai utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. يذكر على سبيل النكتة والدعاء. Nah, من المشايخ. kain toh ajar kita sekejap dulu. واحد من المشايخ معه سبحة في الطريق. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فمرت امرأة جميلة. شيء ظريف شيء ظريف شيء ظريف. Jadi mana? Ada apa mak beliau? Ada buka aja apa? Pejamkan mata hatinya, jangan digunakan untuk maksiat. Karena kalau hatinya tidak terbuka, artinya tak baik ke Gusti Allah. Dan beliau pada Syekh Kadito, siapa sudah dengar bahasa mungkin. Ajaran Syekh Mitliana mungkin. Mitliana. Jadi tegur tasbih eloro. Pada orang bini lepas pratin, pas dari latif dia pun mau beri sana. Macam ganteng, macam rutin, macam ketika itu orang ketika yang dibuka hanya mata, hatinya tertutup, maka panah paling dijauh kan. هذه الحقيقة الأولى في العقل. الحقيقة الثانية روحه وقلبه وسره ونفسه، حتى النفس شيء واحد ولكنها في معاريج. Ini yang pertama tentang waktu, yang kedua tentang ruh, qalbi,
sir, nafas. Kan itu mana ada tingkatan-tingkatannya. وكل هذه الأربعة أيها الأحبة تتحدث عن الباطن ليس لها علاقة Ini yang بالظاهر. 4, roh, fikir, sir, nafas. نعم. Kan itu semua mengungkapkan tentang isi hati. والروح أيها الأحبة من عالم الأمر لا يعلم حقائقها إلا الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أكبر مفكري العالم أيها الأحبة اليوم وضعوا الإنسان قبل أن يموت ب10 دقائق في لوح زجاجي وراقبوه بآلات وكاميرات تصوير عالية جدا جدا ما استطاعوا أن يحصلوا على نتيجة أبدا. Jadi roh ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada hakikatnya yang mengetahui tentang roh itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di masa sekarang ini pernah terjadi, kata beliau, penelitian khusus tentang roh. Jadi jangan kedokteran area berapa cemaki berapa saat lagi mati. Bukan mati. Sahabat nanti tabung kaca, buzaz di Irakib yang diteliti apa sebab kematiannya dia. Buat pada apa kemarin apa harornya temu tak ada dari abad ya tak bisa benar tak bisa dengan sir yani sir yang lillah subhanahu wa ta'ala. القلب سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه ولا يقصد العارفون بالله القلب هذا الذي فيه الدم لا يقصدون هذا المعنى أبدا. Mana sir berdua kaitan di antara bagian-bagian yang kedua adalah qalb. Sekali dinamakan qalb karena sering dan saking banyaknya yang dikat roti tapan lubi. Kaito alif balik ni rapi jalan kota. Kaito nyamin ate karena alif balik melolok. Makin kecil, makin manis, makin sedap macam kaito qalb. Sehingga para penyamana benar-benar kira beliau. Nah, terakhir apa dia beliau? Hah? Iki di penopanya mana benih saya maksud lah, benih saya maksud hati ini kan jantung ini ke benih. Jika mau nikah kan tasir sama sekali. Jadi dikatakan bahwa di situ juga rahasia Allah karena saya kocak ate pada qalb di dalam yang ditanyakan itu bukan yang ini, bukan yang jantung ini bukan. النفس أيها الأحبة هي الدرجة الأولى في العمل. والنفس أيها الأحباب الكرام تختلط بالشوائب، تختلط بالآفات، تختلط بالأمراض. الروح صافية. الفرق بين النفس والروح أن الروح دائما في صفاء ما يمكن أن تدخل عليها الأرجاس والأدناس أما النفس ممكن. Nafsu ini katanya yang paling penting untuk dikhidmat, untuk dijaga, karena ini yang bisa bercampur dengan segala macam apapun di dunia. Bisa jelang, bisa poten, bisa acen, bisa pahit, nikah, nafas. Manabir ruh betul-betul suci, betul-betul suci. Jadi nafas ini yang harus kita rawat, yang kita harus ajak terus ke jalan Allah Subhanahu wa taala. طبعا لها 7 مراتب ليس الآن نذكرها يعني تحتاج إلى شرح أيها الأحبة إن شاء الله ولكن اعلموا أن لها 7 مراتب. Ini sebenarnya ada 7 tingkatan katanya. Sebenarnya kasih pun jadi kebiasaan, kezinali. Jadi pada mana sab'a maratib ini menabi kecil tamakan saja kita cukup waktu lain kali. الأخيرة منها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية وهذه أنفس الأنبياء. Yang terakhir kata beliau tentang pembahasan apa yang ada dalam diri kita ini yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutmainnah. Yani nafsul mutmainnah di mana nufus al-mutmainnah ini adalah nufusul anbiya. ثم أيها الأحبة هاتين حقيقتين من حقائق الإنسان يوجد من وجه آخر له 3 حقائق. Ini 2 hakikatnya manusia, al-waqt war-ruh atau al-qalb sir. Ini 2. Ada hakikat manusia itu di 3 perkara lain yang akan kita sebutkan ini. نعم. أنت تفكر دائما الفكر لا ينقطع أيها الأحبة حتى في النوم لا يمكن أن يتوقف الفكر. الدليل أنك ترى المنام وتحفظه وفي الصباح ترويه. Jadi kata beliau yang nomor 3 adalah fikir. Fikir ini tidak pernah putus. Apa manusia ini masih mikir sampai nanti kita dong ini mikir. Makin mikir terus. Ya.
Dalilnya ketika Anda itu bangun, Anda bisa menceritakan apa yang Anda lihat ketika tidur. مكانه العقل. مكان هذا الفكر العقل. Tempatnya pikir itu dalam akal. طب لو أتينا بعقل هذا الخروف أحيانا يؤكل صحيح Nah, ولذيذ وهكذا. nah. نعم. ماذا نجد فيه؟ نقطعه 4 قطع، ندخل إلى الداخل، ماذا يوجد فيه؟ أين الذاكرة؟ أين الحافظة؟ أين هذه الأشياء التي نعقلها أيها الأحبة في حياتنا اليومية؟ ما تستطيع أن تصل إليها، إلى حقيقتها. Idzan al-fikru mahalluhu. العقل. Fikir ini tempatnya di akal katanya. Akal itu juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpikir ini di mana? Di akal. Akal itu apakah otak? Bukan. Bukan otak itu bukan. Jadi kalau kita kita kan sering makan otaknya kambing. Nyaman otaknya kambing. Tapi ketika ini mana hard disk atau zakirah memorinya ini kambing ini di mana ini? Tidak akan kita pernah menemukan itu karena tempatnya pikiran itu di dalam akal, dan akal itu sir min asrarillah subhanahu wa ta'ala. ثم الشعور. Nah, ثم الشعور أيها الأحبة. كل إنسان له مشاعر تختلف عن الآخر، ولا يمكن أن تتطابق هذه المشاعر مع بعضها البعض. نعم أنا أحبك وأنت تحبني، بس لا يمكن أن يكون حبي مثل حبك وحبك مثل حبي. لا يمكن. yang keempat katanya, حبك فرحك كذا كله مختلف أيها الأحبة. ini termasuk hakikatul adab yang nomor 4 adalah syukur, perasaan. Perasaan nikah, subhanallah, termasuk rahasia besar daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ngomongin hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ada di dalam diri kita. Contoh di dalam masalah cinta. Iki panjenengan senang kata Buddha senang kata sama dia. Tapi apakah kita ini tahu berapa kadar cintaku dan cintamu itu? Tak pada bukan. Berapa juga perasaan sedih dan panjenengan, sedih dan gula, tak karena berempat. Ini ketahui ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Engkau sedih malam lima kali, engkau beri perak 5 kali. Mungkin ya, sudah. Tidak ada yang tahu. Nah, ini menurunkan dua orang pelanggan, kenapa boleh miliaran manusia kesal? Bersyukur semua. Qultu lahum, yani baini wa bainak mahabbah, yani al-mizan ghairu sawa wal huzn ghairu sawa. Faqat ana wa anta ithnain nafar. Kam bil malayin al-insan. وحبك لأخيك المؤمن هل مثل حبك لزوجتك؟ Cinta kita kepada sama mukmin apakah sama dengan cinta kita kepada istri kita? Tidak sama. اسمه حب. Sama maknanya cinta. حبك لولدك، Cintamu kepada anak, حبك للمال، حبك kepada للدنيا، harta, kepada dunia. كله حب ولكن الشعور مختلف. Semua cinta tapi rasanya tidak sama. حبك لله تبارك وتعالى، حبك لرسول الله، اللهم حبك صل. للصالحين مختلف. لا يمكن تقارن هذا الحب بهذا الحب. Tidak mungkin bisa dibandingkan cinta ini dengan cinta itu, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholihin. وهذا الشعور أيها الأحبة يتصل بنا عبر مخالطتنا لبعضنا البعض، أنا أشعر بك وأنت تشعر بي وهكذا. Asyur atau perasaan ini, rasa ini bisa berkembang dan tidaknya ini banyak karena ikhtilaf kita, berduduknya kita dengan yang lain. Jadi sering duduk dengan seorang syekh misalkan, dengan tidak sering itu tidak akan sama perasaannya. ما هي آلته أيها الأحبة؟ في الكون يوجد أمواج لا نراها. العلماء الفيزياء يقولون عنها أمواج كهرطيسية. كهرطيسية يعني مثل الكهرباء. لا نراها أيها الأحبة، موجودة في كل الكون. أيوة. كيف نتعامل معها؟ أيها السادة الكرام، كل إنسان قلبه مثاله مثال الساتلايت. عرفتم الساتلايت؟ أيوة. شوف، توجه في شعور بيني وبينك الآن، اتصل الشعور. koneksi. هكذا سيدي. Sambungannya syukur atau rasa ini kemana? Karena syukur atau rasa ini melebihi kalau dari budi pada ban satelit. Ini bisa menerima apa saja sesuai menghadapnya. Bagat tergesa lekai siapa?
Itu kekasa nikah pun perasaan nak nikah. Apa boleh sebelum nak? Kita kasih saya diwakili. Gelombang frekuensi. Jadi ada gelombang frekuensinya. Mana beliau tidak hanya bicara kitab tapi juga di ilmu fisika ini kenapa? Hah? Ilmu apa ya? Fisika. Ilmu fisika kan itu ada frekuensi. Frekuensi yang dimana frekuensi itu tergantung ya hati kita ini mau dihadapkan kemana. Receiver. Tergantung sinyalnya mau dihadapkan kemana. Bukan sinyal tapi ininya mau dihadapkan kepada Allah, mau dihadapkan kepada dunia, mau dihadapkan jadi syukur itu dari sana. آخر شيء أيها الأحبة الفكر والشعور ينتج الحاصل الواقع. Pemikiran dan perasaan itu akan melahirkan sebuah hasil. فكرنا قبل قليل أننا ينبغي أن نجتمع بالأحباب. شعرنا بأنهم ينتظروننا حصل اللقاء. Seperti saya tadi, saya merasa saya akan berkumpul dengan Jalsatul Majanin dengan orang-orang yang saya cintai, kata beliau. والله Jadi أفضل وأعظم المجانين. paling afdal orang gila. Jadi saya berpikir, ya teman di area jalan ada sak berapa jauh sekian ibu rugi apa yang saya katakan beliau tak sehat beliau ikut kepikiran. Jadi karena ada rasa dan pikiran maka di situ ada hasilnya apa? Kita betul-betul berkumpul di situ. لابد أيها السادة لابد أن يتفق الفكر مع الشعور والشعور مع الفكر، وإلا إذا واحد خالف الثاني ستكون النتيجة خاطئة. Jadi pikiran dan rasa itu diusahakan sinkron. Kalau tidak sinkron, Error. jadi akan menyebabkan error. Artinya tak bisa betul. Krodit. Salbut bisa. طيب ما حاصل هذا الكلام أيها الأحبة الذي الآن نصف ساعة أو أكثر نتكلم عنه؟ ما حاصله؟ Apa hasilnya daripada pembicaraan kita ini? يا أيها الصوفي المكرم Amin ya Rabb. Allah waj'alna minhum. أدرك وقتك واخرج عن شعورك واخرج عن فكرك واتصل بروحك بالعالم الأعلى. هنالك عوالم أيها الأحبة سفلية شهوانية، هنالك عوالم علوية ملكوتية. فاخرج عن جسمك واخرج عن فكرك واخرج عن وقتك واخرج عن كل شيء يتعلق بك واتصل بذلك العالم الروحي العلوي حتى تعلو وتحلق. ساداتنا رضي الله عنهم يقولون لم يكن للنبي معراج واحد صلى الله عليه وسلم بل هي معاريج يعرج بها صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى في كل دقيقة كل ثانية كل وقت هو مع ربه سبحان الله. Jadi apa hasilnya kita ini berbicara tentang hati, bicara tentang ruh, berbicara tentang waktu, bicara tentang syukur, berbicara tentang fikir. Hasilnya apa? Yang bisa kita ambil manfaat daripada ini semua. Gunakan waktu kita ini sebaik mungkin. Pakonik, jangan menurut pakonik, apa nikah ka'alamin ulwi, alam para malaikat. Kita hidup di alam sufli, di alam bawah, di mana di sini banyak syahwat-syahwat, banyak keinginan-keinginan yang bisa menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal badan berdengan itu. Tapi pakonik ate kan itu dekat alam malakut ala alam malaikat supaya abad kan itu bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan pula ajunan oning bahwa beliau itu mi'raj sekali. Tidak, kata beliau, seperti yang diterangkan oleh para sufiah, mi'rajun Nabi SAW laisa biwahid, ya laisa bimarrah, lakin marrat adidah. Bahkan setiap saat Nabi SAW kata mi'raj dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam arti hati beliau tidak pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad beliau ada di antara kita, di atas bumi ini, di antara syahwat, di antara keindahan-keindahan dunia atau fitnah-fitnahnya dunia bahkan, tapi hati beliau selalu bersambung, selalu bermikraj kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bisa teladani dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW dan juga dicontohkan oleh para awliya sholihin. ألا ترى أن جسمك سجنك والروح لطيفة.
Kita coba pikir, roh kita ini bisa terbang kemana-mana, sedangkan jasad kita ini adalah rumah tahanan, sijin. Jadi jangan tahan roh kita itu, biarkan roh kita sambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketahanan. Manabi roh kita tidak bisa bersambung kepada Allah, berarti kita telah zalim menahan atau mengokong roh itu di dalam diri kita. لذلك الصوفي الحقيقي ظاهره مع الخلق باطنه مع الحق. Maka yang dinamakan sufi al-hakiki, hakikatnya orang sufi itu jadi badannya ini biasa bersama kita, tapi hati menolak sambung ke kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. اللهم اشرح صدورنا لمعرفتك اللهم اسلبنا منا وارزقنا الفناء عنك يا ارحم الراحمين وصلنا بالملأ الاعلى يا ارحم الراحمين واجمعنا باشياخنا ظاهرا وباطنا احياء وميتين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم وجزاكم الله عني كل خير والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا جيرة العالمين يا غين الجود والكرم على النبي محمد اللهم صل عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنفت يا جيرة العالم يا غير الجود والكرم يا سلام نحن جيرانهم بذا الحرم حرم الإسلام والحسن نحن جيرانهم
leh minyak kon bu acing lah lontong dakuana mon leh minyak kon bu acing lah lontong dakuana andi ana papen ngaji makle ontong reng kuana ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syai wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syai wa daraji atafatai ya jiratal alami ya